କିଛି important MCQ discussion କରିବା। First question, which continent has the highest growth rate of population? ଏହାର correct answer ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆଫ୍ରିକା। ଆଫ୍ରିକାର growth rate of population ହେଉଛି highest। Next question ଯିବା, which one of the following is not an area of the sparse population? Sparse population मतलब କ'ଣ ନା କମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଏରିଆ, କୋଉଟା ନୁହଁ। ଯେମିତିକି ଆଟାକାମା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡେଜର୍ଟ, ଡେଫିନେଟଲି ସେଠାରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ଥିବ। ଇକ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ରିଜନ୍ସ, ଡେଫିନେଟଲି ଏଯାରେ ମଧ୍ୟ ପପୁଲେସନ୍ସ କମ୍ ଥିବ, ଯେହେତୁ ବେଶୀ ଟେମ୍ପରେଚର ଥାଏ, ବେଶୀ ବର୍ଷା ହୁଏ, ବେଶୀ ଖରା ହୁଏ। ଅପସନ୍ ସି ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ, ଚାଇନା, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ପାକିସ୍ତାନ ଯାଉଛି, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଏଇ ଏରିଆରେ ବେଶୀ ପପୁଲେସନ୍ସ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଡେଫିନେଟଲି ଅପସନ୍ ସି ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆ ହେଉଛି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, which of the following is not a push factor? push factor କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଯିବେ, କେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ ସେ ଏରିଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପୁsh ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ'ଣ ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ଏରିଆର କିଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟିସ୍ ଥିବ ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ ତା ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବା ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ପୁସ୍ ଆଉ ଫୁଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦୁଇଟା ଥାଏ ପପୁଲେସନ୍ସ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି କେଉଁଟେ ପୁସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନୁହଁ, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦି ପୁସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଲା। ୱାଟର ସର୍ଟେଜ୍, ଡେଫିନେଟଲି ଏହା ଯଦି କୌଣସି ଏରିଆର ପାଣି କମ୍ ଅଛି, ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ତ ଲୋକମାନେ ସେ ଏରିଆ ଛାଡ଼ିକି ପାଣି ଥିବା ଏରିଆକୁ ନିହାତି ମାଇଗ୍ରେଟ୍ କରିବେ। ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପୁସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ମେଡ଼ିକାଲ ଆଉ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍, ଏଇଟା ପୁସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଠିକ୍ ଅଛି। ମେଡ଼ିକାଲ କିମ୍ବା ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ଥିଲେ ଲୋକମାନେ ସେଇ ଏରିଆରେ ରହିବେ ବା ସେଇ ଏରିଆକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇକି ଆସିବେ, ବରଂ ସେ ଏରିଆରୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, which one of the following is not a fact? କେଉଁଟି ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ସ। ଅପସନ୍ ଏ, ହ୍ୟୁମାନ ପପୁଲେସନ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ more than 10 times during the past 500 years. ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ବି, nearly 8 million people 80 million people are added to the world populations each year. ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ନୁହଁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ନଥିଲା କି ସେକେଣ୍ଡ ବି ନୁହଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଥାର୍ଡ଼ ଦେଖିବା କି ଅପସନ୍ ସି, it took 100 years of the population to rise from 5 billion to 6 billion. ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ନା population growth is high in the first stage of demographic transition. ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ଅଛି ନା ଅପସନ୍ ସି, it took 100 years for the population to rise from the 5 billion to 6 billion. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କି ଏସିଆ has many places where people are few. ଏମିତି ଅନେକ ଜାଗା ଅଛି ଏସିଆରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଲୋକ କମ୍ ଥାନ୍ତି, and places few places where people are very many. ତ ଏମିତି କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଏସିଆର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଆଉ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବହୁତ ବେଶୀ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଅପସନ୍ସ କ'ଣ, ଏ ଥିଓରି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଦ ଏବଭ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଗିଭେନ୍ ବାଇ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ସ୍କଲର୍ସ? ଅପସନ୍ ଏ ଜର୍ଜ ବି କ୍ରେଜି, ଅପସନ୍ ବି ଆର୍ ସି ଚନ୍ଦନ, ଅପସନ୍ ସି ପି ଦୋରେ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ବୋଗି। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଜର୍ଜ ବି କ୍ରେଜି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା କି ଜୁଲାଇ 11 ଇଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଏଜ୍। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ 11 ଜୁଲାଇ ୱାର୍ଲଡ ପପୁଲେସନ୍ସ ଡେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦିବସ ବା ଦ ୱାର୍ଲଡ ପପୁଲେସନ୍ ଡେ। ସୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, which approach of human geography was followed in colonial period? colonial periodରେ କେଉଁ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଏରିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ୍, ଅପସନ୍ ବି ସ୍ପେସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ, ଅପସନ୍ ସି ବିହେଭିଅରାଲ, ଅପସନ୍ ସି ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ରିଜିଓନାଲ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହାର ଅପସନ୍ସ ଫୋର୍ଥ ରିଜିଓନାଲ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ ଜୋଗ୍ରାଫି ଫଲୋ କରାଯାଇଥିଲା colonial periodରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, which is not a fact? କେଉଁଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନୁହେଁ? pollution is caused due to the industrial development. ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଆମେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡେଫିନେଟଲି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କଜ୍ ପାଇଁ ହିଁ ଆମର ପଲ୍ୟୁସନ୍ସ ହେଉଛି। ଅପସନ୍ସ ବି ଓଜୋନ୍ ଲେୟାର ଇଜ୍ ଡିପ୍ଲେଟେଡ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର। ଏଇଟା ନୁହଁ, ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପାଇଁ ଓଜୋନ୍ ଲେୟାରର ଡିପ୍ଲେସନ୍ସ ହେଉନାହିଁ। ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଇଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦି ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଇଫେକ୍ଟ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ଡିଗ୍ରେଡେଡ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ପଲ୍ୟୁସନ୍। ସେ ସମସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଫ୍ୟାକ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, which element is not a part of environment? environment ro kiye part nuhe? option a climate, definitely
यह पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट्स रिलीफ स्ट्रक्चर्स सेटा मते पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट एंड वाटर सो एग्रीकल्चर इज नॉट द पार्ट ऑफ एनवायरमेंट आम परिवेश रो नेचुरल परिवेश रो यह पार्ट नो बिकॉज एग्रीकल्चर इज डन बाय द ह्यूमन बीइंग मनुष्य द्वारा यह करा जाय थाए कृषि कार्य करा जाय थाए नेक्स्ट अछि हु प्रपोज्ड द कांसेप्ट ऑफ नियो डिटरमिनिज्म ऑप्शंस ए ग्रिफ्थ टाइलर ऑप्शन बी ब्लाचे ऑप्शन सी हंटिंगटन ऑप्शन डी होची रिचर यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए ग्रिफ्थ टाइलर ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कि व्हिच सब्जेक्ट इज कॉल्ड मदर डिसिप्लिन ऑप्शन से ज्योग्राफी डेफिनेटली ज्योग्राफी को ही कहा जाए द मदर ऑफ डिसिप्लिन ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द थर्ड मोस्ट पॉपुलस नेशन इन वर्ल्ड इज पृथ्वी रो 3 नंबर रो मोस्ट पॉपुलस नेशन के ऑप्शन से नाइजीरिया ऑप्शन बी जापान ऑप्शन सी चाइना ऑप्शन डी होची यूएसए एबे हमें रिसेंटली जानी जे इंडिया एबे नंबर 1 रे अछि नंबर 2 रे चाइना अछि एवं नंबर 3 रे यूएसए अछि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका अछि ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा बाय द 2025 द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी 2025 पर्यंत पृथ्वी रो जनसंख्या केते हिथिबो एहार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी 8 बिलियन किंतु एबे रिसेंटली 2023 रे यह 7.9 ऑलरेडी ही सालानी 7.9 बिलियन पॉपुलेशन ऑलरेडी ही सालानी तो 2025 बेलको आहुरी यार मात्रा बढ़ी जाइथिबो किंतु जो प्रोजेक्शंस अछि जो एक्सपेक्टेशन थिला कि 2025 पर्यंत यह 8 बिलियन पर्यंत हबो किंतु यह को निहाती से टॉपी जीवो क्रॉस करिक जीवो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द टर्म क्रूड बर्थ रेट इज क्लोज इन मीनिंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म यार जो क्रूड बर्थ रेट अछि यार डिपेंड करे काहा परे बा काहा को सूचित करथे इट रिलेट्स टू फर्टिलिटी हला कोनसी देशर फर्टिलिटी ऊपर ही से देशर क्रूड बर्थ रेट डिपेंड करि थाए ठीक अछि हम नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा माइग्रेट्स हु मूव आउट ऑफ ए प्लेस आर कॉल्ड जो माने गोटे देशरु गोटे अंचलरु आ गोटे अंचल को मूव करंती जाई थांदे सपोज ए प्लेस ए रो जदी प्लेस बी को किए जाय थाए हला माइग्रेट्स हु मूव तो ए रु बी को जाउथवा लोक मानन को कोन को हाजिबो ए जगह कोन को हाजिबो नासमान को हाजे माइग्रेंट्स सॉरी ऑप्शंस ए एमिग्रेंट्स ठीक अछि से माने जो अंचल रु जाउचंती से अंचल रे सन को हाजे एमिग्रेंट्स ठीक अछि जेमिति इंडिया रो किछि लोक अमेरिका जाउचंती तो इंडिया रे से जाउथवा लोकन को हाजिबो ना एमिग्रेंट्स को हाजिबो ठीक अछि हम नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि ना माइग्रेट्स हु मूव इनटू ए न्यू प्लेस आर कॉल्ड जतले मु कहली जेमति एग्जांपल देथिली जे जो भारतीय माने अमेरिका को जाउचंती अमेरिका रे कोन को हाजिबो ऑप्शन सी इमिग्रेंट्स कोन को हाजिबो इमिग्रेंट्स को हाजिबो जेमिति के ये होची इंडिया हला ए इंडिया लोकन जदी यूएसए जिबे यूएसए रे कोन को हाजिबो इमिग्रेंट्स को हाजिबो किंतु इंडिया कोन को हाजिबो ना ताऊ एमिग्रेंट्स को हाजिबो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा नेक्स्ट देखिबा कोन अछि the change of population in particular area between 2 points of time is known as कोनोसी दुईटा समय रो गैप भितरे जो पॉपुलेशन चेंज हुए ता कोन कहा जे एहरा करेक्ट आंसर होची कोन ना ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशंस ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय डिफरेंस बिटवीन बर्थ्स एंड द डेथ इन ए पार्टिकुलर रीजन बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम दुईटा समय भितरे जो बर्थ रेट और डेथ रेट भितर जो गैप थाए से गैप को कोन कहा जे ना नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द चेंज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज रे जदी हमें जो ग्रोथ रेट चेंज होउची ताको जदी हमें परसेंटेज रे हमें एक्सप्रेस करिबा ताको परिप्रकाश करिबा ता कोन कहा जिवो ता कहा जिवो ना ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशंस ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा देखिबा कोन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन हला this happens when the birth rate is more than the death rate जदि बेसी जन्म हेले और कम मृत्यु वरण कले then between 2 point of time or when people from other countries migrate permanently to a region जदि कोनोसी अंचल रे जन्म हारटा बेसी थाए मृत्यु हार कम थाए एवं नियर बाय किछि अन्य जगार लोक माने परमानेंटली आसी जांदी ताको कोन कहा जे ताको कहा नेचुरल ताको कोन कहा जे ना पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ठीक अछि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा इफ द पॉपुलेशन चेंज बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम दुटा समय भितर जदी
पॉपुलेशन रो संख्या चेंज होची इट अकर्स व्हेन द बर्थ रेट फॉल्स जदि बर्थ रेट कमी गला एंड द डेथ रेट ऑफ द पीपल माइग्रेट टू देयर कंट्रीज तो कौन कह जदि कौन सी देशर पॉपुलेशन संख्या बा बर्थ संख्या कमी गला एवं डेथ रेट मध्य से अनुसार कमी जाइए एवं अन्य देशरू कौन सी लोक आसबे ना तो कौन कह नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक अच्छे आम आउ कि टर्म देखा व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर द प्लेस जो जगार से माने थांती बा गोटे जगार अन्य जगह जाई से जगह कौन कह जाए ना प्लेस ऑफ ओरिजिन। ठीक सेमती जो जगह जाई व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस दे मूव टू इज कॉल्ड द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। ठीक अच्छे आज एतिकी धन्यवाद।